পরীক্ষার হলে কেউ কেঁদো না, প্রশ্নগুলো রেখো অজানা, ইশারা থেকে খুঁজে নিও প্রশ্নের উত্তর। খাতায় আমার পাকা জীবনটা লাগে আঁকা বাঁকা, আর এই প্যারা নিতে পারি না। तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ अस्पताल में बेहोश हो गई यार। तू मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा तेरी माँ हाँ, बेहोश हो मैं गई। हाँ तो तू तेरी माँ की शादी मेरी माँ बेहोश हो गई। हैं? शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी है? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश बेहोश हो गई मेरी माँ, अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओ हो ये क्या कंफ्यूजन है मेरी समझ में नहीं। ওরে বাবা, ওরে বাবা রে, পাতার ওপর পাতা, এইসব পাতা দেখেই তো আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। ওরে বাবা, ওরে ওরে বাবা রে, সব মোটা মোটা বই। ও কি হই হই কাণ্ড। যদি তুমি এক পাও সামনে থেকে তো তাহলে আমি তো রেখে ফেলবো। জীবন কাটে পড়ে পড়ে ফেলের মায়া সঙ্গ করে, ক্লাসের স্বাদ নাহি পায়। পাস নাকি ফেল জানা নাই, তবুও খাতায় লিখে যায়, উদ্দীপকের সীমা নাই। তবুও সব লিখতে হবে, ফুল অ্যান্সার করতে হবে।